मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के 15 वर्षों के विकास रिकॉर्ड को उजागर करते हुए समाज के प्रतिष्ठित और जाने माने व्यक्तियों को सम्मानित करने की पहल की है। और इसी पहल के तहत जिला युवा तृणमूल अध्यक्ष प्रोसेनजीत दास शुक्रवार को मुख्यमंत्री का अभिवादन और राज्य सरकार के विकास रिकॉर्ड के साथ मालदा मुस्लिम इंस्टीट्यूट पहुंचे। और इसी अवसर पर उन्होंने मालदा मुस्लिम इंस्टीट्यूट जाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन और प्रमाण पत्र, साथ ही राज्य सरकार के 15 वर्षों के विकास रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र वहां के सचिव बॉबी अहमद को सौंपा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मालदा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सचिव बॉबी अहमद के सांप्रदायिक सद्भाव और मानव सेवा के कार्यों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी समाज सेवा के कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। সমাজের বিভিন্ন গুণী মানুষ এবং যারা বিভিন্নভাবে সমাজের সর্বস্তরে কাজ করেন সারা বাংলা জুড়েই বেশ কিছু মানুষের কাছে বাংলার যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় 15 বছরের বাংলার মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছেন সেই সমস্ত উন্নয়নের চিত্রের একটি সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে দেওয়া হচ্ছে। ববি আহমেদ, আপনারা জানেন ওনাকে, উনি আমাদের জেলার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং তার সাথে সাথে মালদা মুসলিম ইনস্টিটিউটের উনি সম্পাদক এবং সর্বোপরি ওনার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরে যে কাজের নজির এবং মানবতার ক্ষেত্রে যে ওনার ভূমিকা, এই জন্য আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তার কাছে আমাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে একটি আমাদের 15 বছরের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের একটি স্মারক আমরা তার হাতে তুলে দিয়েছি এবং তাকে সংবর্ধিত করেছি। আমরা চাই সমাজে এই ধরনের মানুষের ভূমিকা এবং প্রয়াস আগামী দিন মানুষের জন্য আরও ভালোভাবে কাজ করবে।